تحریک انصاف کی عوامی رابطہ مہم کا اگلا پڑاؤ حافظ آباد۔ وزیر اعظم عمران خان کل بڑے جلسے سے خطاب کریں گے۔ علاقے میں اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری، یونیورسٹی اور ہسپتال بنائے جا رہے ہیں۔ علاقے کی عوام وزیر اعظم کے استقبال کے لیے پرجوش۔ اقوام متحدہ کو بھارتی جارحیت کا نوٹس لینا چاہیے۔ بھارت سے میزائل واقعے پر جواب طلب کیا ہے۔ انٹرنیشنل ایویشن اتھارٹی بھی بھارت سے جواب طلب کرے۔ بھارتی اقدام خطے کا امن خراب کرنے کی کوشش ہے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی۔ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی، بہتر ہے ہم معاملات گفت و شنید سے حل کریں۔ اپوزیشن تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرے تو بہتر ہے، وزیر داخلہ شیخ رشید احمد۔ سیاست میں تلخیاں نقصان دہ، اپوزیشن نے جلد بازی میں عدم اعتماد کی تحریک پیش کر کے تقسیم کا بیج بویا۔ اتنی تقسیم نہ پڑے کہ بات چیت مشکل ہو جائے، وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین۔ پروپیگنڈا سیاست اپوزیشن کا وتیرہ، مسترد شدہ عناصر ملک کو درست سمت پر چلتا دیکھ کر بوکھلاہٹ کا شکار۔ عوام کی حمایت سے اپوزیشن کی ہر سازش ناکام بنائیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ارکان پنجاب اسمبلی سے گفتگو۔ Oh, I love that shot. With the way that Khawaja tends to play. Cries of catch it. It's a very good shot. From Australia. That's strong. اور کراچی ٹیسٹ کا پہلا دن، آسٹریلیا کے پہلی اننگز میں 251 رنز پر 3 کھلاڑی آؤٹ۔ عثمان خواجہ کی سینچری۔ میچ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ Vacant down there. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں شام 6 بجے کا خصوصی کیبنٹ آور۔ میں ہوں مناظر حسین اور میں ہوں سلمہ کوثر۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بلے کے نشان پر جیت کرانے والے پارٹی فیصلے اور تحریک انصاف کے مینڈیٹ کے پابند ہیں۔ اگر کوئی اپنے ضمیر کا سودا کرے تو اس کو اخلاقی طور پر مستعفی ہونا چاہیے۔ ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت سے میزائل واقعے کا جواب طلب کیا ہے، عالمی برادری کو سنجیدگی سے صورتحال کا نوٹس لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی اقدام خطے کا امن خراب کرنے کی کوشش ہے۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر خارجہ نے بتایا کہ 46 مسلم ملکوں کے وزرائے خارجہ نے OIC اجلاس میں شرکت کی تصدیق کر دی ہے۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ اپوزیشن کی بغیر سوچے سمجھے عدم اعتماد کی تحریک نے سیاست میں تلخیاں پیدا کر دی ہیں۔ اپنے ٹویٹ میں وفاقی وزیر نے کہا کہ جمہوریت انتہائی تقسیم کا نظام نہیں ہے، تفصیل سے آگاہ کریں گی صدف افضل۔ ملک میں سیاسی عدم استحکام پھیلانے کے لیے اپوزیشن تحریک عدم اعتماد کے نام پر سیاسی انتشار کو ہوا دے رہی ہے۔ اپوزیشن کو تحریک عدم اعتماد کامیاب بنانے کے لیے 172 اراکین کو ایوان میں لانا ہوگا، جو کہ اپوزیشن کے لیے مشکل ہونے کے ساتھ ساتھ ناممکن بھی ہے۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے اس حوالے سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ اپوزیشن کی بغیر سوچے سمجھے عدم اعتماد کی تحریک نے سیاست میں تلخیاں پیدا کر دی ہیں۔ جمہوریت اتنی انتہائی تقسیم کا نظام نہیں ہے، اس میں کم از کم اتفاق رائے پر نظام استوار ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں اتنی تقسیم نہ ہو کہ کسی بھی سبب گفتگو ہی مشکل ہو جائے۔ لڑنا مشکل نہیں، بعد میں صلح مشکل ہوتی ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اپوزیشن خود بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ اسی بوکھلاہٹ میں اپوزیشن قانون شکنی پر بھی اتر آئی ہے۔ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد سے بچنے، سیاسی طور پر زندہ رہنے کے لیے اور شرمندگی سے بچنے کے لیے ہنگامہ آرائی اور راہ فرار اختیار کرنا چاہ رہی ہے۔ اس حوالے سے JUI کی ذیلی تنظیم انصار الاسلام کے باوردی کارکنوں نے پارلیمنٹ لاجز پر قبضہ کرنے کی بھی کوشش کی۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کے مطابق اپوزیشن نے وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی میں جمع تو کروا دی ہے، لیکن اپوزیشن اپنے درمیان عدم اعتماد اور سیاسی مفادات کی وجہ سے تقسیم ہے۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी, बेहतर है हमें मामलात गुफ्तो शनीद से हल करने चाहिए। नादरा की जानिब से कोयटा में बलूचिस्तान के पहले सक्सेशन सहूलत के मरकज़ के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि तहरीक इंसाफ हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। अपोजिशन तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करे तो बेहतर है, कहीं 10 साल इंतज़ार न करना पड़ जाए। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ चट्टान की तरह, बाकी किसी का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। इमरान खान बतौर वजीर आज़म उसने कहा अगर मैं सड़कों पे आ गया तो ज़्यादा ख़तरनाक हूँ, वाकई ख़तरनाक है वो। 1 साल रह गया इलेक्शन को, ये ना हो ये 10 साल लाइन में लगे रहें। इन्होंने वोटों की खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म रखा हुआ है, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी कहते हैं कि कौम वजीर आज़म के साथ है। तहरीक अदम एतमाद के दिन तहरीक इंसाफ के कारकुन डी चौक जमा होंगे। कोयटा में मीडिया से बात करते हुए डिप्टी स्पीकर ने कहा कि वजीर आज़म पहले लीडर हैं जिन्होंने आलमी ताकतों को नो किया, कौम को सियासी शऊर देने के साथ सही को सही और गलत को गलत कहने का हौसला दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने हमेशा मुल्क की खुद मुख्तारी, आज़ाद खारजा और माशी पॉलिसी की बात की है। वज़ीर आज़म हमसाया समेत पूरी दुनिया के साथ बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फरूख हबीब ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान कल हाफिजाबाद का दौरा करेंगे। इस शहर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा कल होने जा रहा है। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब ने हाफिजाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि माजी के हुक्मरानों ने बैरून मुल्क अरबों रुपए की जायदादें बना रखी हैं। नवाज, शहबाज और जरदारी की कोशिशें अपनी दौलत बचाने के लिए हैं। उन्होंने कहा कि अदम एतमाद तहरीक नाकाम होगी, अपोजिशन इंतशार फैलाना चाहती है। हुकूमत के पास तो अपनी अक्सरियत जो है वो मौजूद है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस की जो मूव है वो अपोजिशन ने जमा करवाई है। और पहली बार एक ऐसी नो कॉन्फिडेंस की मूव आई है ऐसे वजीर आज़म के खिलाफ जिस वजीर आज़म के ऊपर कोई करप्शन का केस नहीं है, जिसके ऊपर कोई पनामा लीक्स नहीं आई हुई, लेकिन तहरीक अदम एतमाद करवाने वाले सारे करप्ट हैं। सबके ऊपर, किसी के ऊपर पापड़ वाले, फलूदे वाले का आसिफ अली जरदारी पे केस है, शहबाज शरीफ के ऊपर मकसूद चपड़ासियों की मसरूर अनवरों के अकाउंट में 16 अरब रुपया करप्शन का जमा करवाने का केस है। वज़ीर आज़म इमरान खान की कल हाफिजाबाद आमद के हवाले से तैयारियां जारी हैं। वज़ीर आज़म अवाम के जम्मे गफीर से खिताब करेंगे। इस बारे में तफसील बताएंगे आसिम नज़ीर भट्टी। आसिम, आगाह कीजिएगा तैयारियों के बारे में। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ क्रिकेट स्टेडियम हाफिजाबाद में, जहाँ कल वज़ीर आज़म इमरान खान एक बड़े अवामी जलसे से खिताब करेंगे। अभी उनके सिलसिले में, उनके खिताब के सिलसिले में जो कल होने जा रहा है, उस सिलसिले में यहाँ पर तैयारियाँ अपने हतमी शक्ल में अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। अवाम का एक जम्मे गफ़ीर कल वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तकबाल करने के लिए, उनका भरपूर और शायान शान इस्तकबाल करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ज़िला हाफिजाबाद, इसकी तहसीलों और इर्द गिर्द के जो नज़दीक देहात हैं, वहाँ के लोग, पीटीआई के कारकुन एक बड़ी तादाद में कल यहाँ पर जमा होंगे। सिक्योरिटी के भी खातिर इंतजाम किए गए हैं। गुजरांवाला, शेखुपुरा, फैसलाबाद और इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, वहाँ से एक बड़ी तादाद में यहाँ पर वो लोग आएंगे और वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करेंगे। मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इमरान खान की क़यादत में और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में यहाँ पर 30 अरब रुपए के तरक्याती मनसूबे जो हाफिजाबाद में शुरू किए हैं, जिसमें ट्रामा सेंटर है, यहाँ पर डिग्री कॉलेजेस बन रहे हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल, 400 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो यहाँ पर रोड्स हैं, जो कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा मसला है, ये चूँकि ज़्यादा दही इलाका है डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद होने के बावजूद, इसके ज़्यादातर जो नवाही इलाके हैं वो देहातों पर मुश्तमिल हैं। तो जो कनेक्टिविटी का मसला है सबसे ज़्यादा, वो रोड्स का इशू था। यहाँ पर सुखे की जो हाफिजाबाद रोड है उसकी तामीर का काम तेज़ी से जारी है। इसके अलावा जो दीगर रोड्स हैं, जो शहर को आने वाले रास्ते हैं, उनको डबल किया जा रहा है। हाफिजाबाद की आवाम हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और इमरान खान की क़यादत में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जो लीडरशिप है, जो पंजाब को लीड कर रहे हैं, उससे खासे मुतमईन नज़र आते हैं और वो कल इसका सबूत देने जा रहे हैं। शुक्रिया आसिम, आपने तफसीलन बताया तैयारियों और इंतजामात के हवाले से। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि कामयाब जवान प्रोग्राम के जरिए पाकिस्तान में खेलों को फरोग मिलेगा। गुजरांवाला में कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग और बॉक्सिंग में आलमी सतह पर अपना मकाम पैदा कर सकता है।
اسد عمر نے کہا کہ معیشت کی بہتری وزیر اعظم عمران خان کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان کورونا صورتحال میں سرخرو ہو کر نکلا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے نوجوان اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے کسی سے کم نہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ ہنر کی تعلیم کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ ہنرمند نوجوان ملک کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کامیاب جوان پروگرام کے لیے عثمان ڈار کی کاوشیں قابل قدر ہیں۔ شفقت محمود نے کہا کہ گوجرانوالہ میں ریسلنگ اکیڈمی بنائی جائے گی۔ معاون خصوصی عثمان ڈار نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سپورٹس ڈرائیو کے لیے 4 ارب روپے بجٹ رکھا گیا ہے۔ پاکستانی نوجوانوں کو اپنی صلاحیتیں اجاگر کرنے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کیا گیا ہے۔ معاون خصوصی نے کہا کہ بے روزگار نوجوانوں کو کاروبار کے لیے قرضے دیے جا رہے ہیں۔ عثمان ڈار نے کہا کہ سپورٹس ڈرائیو کے ذریعے ملک بھر سے ٹیلنٹ کو اوپر لانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ نام بٹ کامیاب جوان کے سفیر ہیں، میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وزیر برائے اقتصادی امور عمر ایوب خان نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت پسماندہ علاقوں کی تعمیر و ترقی پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے 1 ارب 90 کروڑ روپے کی خطیر فنڈنگ سے ہری پور کے دور افتادہ علاقے بیڑ میں سوئی گیس فراہمی کے منصوبے کی تکمیل کے موقع پر منعقدہ عوامی اجتماع سے خطاب کے دوران کیا۔ وفاقی وزیر عمر ایوب خان نے شعلہ جلا کر سوئی گیس کی فراہمی کے منصوبے کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں آمد پر اہلیان علاقہ نے وفاقی وزیر کا شاندار استقبال کیا۔ قانون اور انصاف کے وفاقی وزیر سینیٹر بیرسٹر فروغ نسیم نے کہا ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے جمع کرائی گئی تحریک عدم اعتماد پر وزیر اعظم گھبرائے ہوئے نہیں لگتے۔ کراچی میں وفاقی سروسز ٹریبیونل کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب کے موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ MQM پاکستان ایک سیاسی جماعت ہے اور تمام سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنا ہمارا بنیادی حق ہے۔ ایک سوال کے جواب پر بیرسٹر فروغ نسیم نے کہا کہ میں ایک سینیٹر ہوں اور عدم اعتماد پر ووٹ ڈالنے کا حق نہیں رکھتا۔ وفاقی سروسز ٹریبیونل کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ ماضی کی وفاقی حکومتوں نے انصاف کے انتظامی معاملات پر توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے عوام کو انصاف کی فراہمی میں مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ عدالتوں اور ٹریبیونلز کے انتظامی معاملات بہتر کرنا میری ترجیح ہے۔ وفاقی سروس ٹریبیونل کے چیئرمین قاضی خالد نے بتایا کہ عمارت کی تعمیر پر 42 کروڑ روپے لاگت آئے گی اور اسے 2 سال میں مکمل کر لیا جائے گا۔ بعد میں سینیٹر بیرسٹر فروغ نسیم نے کراچی میں وفاقی سروسز ٹریبیونل کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ ملکی سیاسی معاملات میں صبر و تحمل کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ پاکستان مشکل دور سے گزر رہا ہے، ان حالات میں بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ ہم 23 مارچ کو اپنا یوم پاکستان منانے جا رہے ہیں۔ OIC اجلاس کی میزبانی پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان حالات میں سیاسی معاملات کو افہام و تفہیم سے حل ہونا چاہیے۔ ہماری سیاسی اور مذہبی قیادت کو صبر اور تحمل جو ہے اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آنے والے جو ایام ہیں، سیاسی جو معاملات ہیں ان میں صبر و تحمل جو ہے اور برداشت جو ہے وہ بہت بڑا اس کا عمل دخل ہوتا ہے، اور پاکستان جن حالات سے دوچار ہے اس میں سب سے بڑی ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم معاملات کو باہمی احترام اور افہام و تفہیم سے حل کریں۔ پاکستان نے بھارت سے میزائل گرنے کے معاملات پر سوالات کے جوابات مانگ لیے ہیں اور کہا ہے کہ بھارت کو حادثاتی میزائل لانچ اور اس واقعے کے خاص حالات کو روکنے کے لیے اقدامات اور طریقہ کار کی وضاحت کرنی چاہیے۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار کے مطابق بھارتی میزائل کا پاکستان میں گرنا سنگین نوعیت کے سیکیورٹی پروٹوکولز کے خلاف تکنیکی تحفظات کے حوالے سے کئی بنیادی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ اس طرح کے سنگین معاملے کو بھارتی حکام کی جانب سے پیش کی گئی سادہ وضاحت سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت کو پاکستانی حدود میں گرنے والے میزائل کی قسم اور تفصیل واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ بھارت کو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ حادثاتی طور پر چھوڑا گیا میزائل پاکستان میں کیسے داخل ہوا، کیا میزائل خود تباہی کے طریقہ کار سے لیس تھا یا حقیقت میں کیوں ناکام رہا۔ مزید یہ کہ بھارت میزائل کے حادثاتی لانچنگ کے بارے میں پاکستان کو فوری طور پر مطلع کرنے میں کیوں ناکام رہا۔ ترجمان نے سوال کیا کہ پاکستان کی جانب سے واقعے کا اعلان کرنے اور وضاحت طلب کیے جانے تک بھارت نے انتظار کیوں کیا۔ یہ بھی بتایا جائے کہ کیا واقعی میزائل کو اس کی مسلح افواج نے ہینڈل کیا تھا یا کوئی اور عناصر تھے۔
ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق یہ واقعہ بھارت کے اسٹریٹجک ہتھیاروں سے نمٹنے میں سنگین نوعیت کی بہت سی خامیوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ بھارت کا اندرونی عدالتی تحقیقات کا فیصلہ کافی نہیں کیونکہ میزائل پاکستانی حدود میں گرا۔ پاکستان اس واقعے کے بارے میں حقائق کا درست تعین کرنے کے لیے مشترکہ تحقیقات کا مطالبہ کرتا ہے اور عالمی برادری سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ جوہری ماحول میں سنگین نوعیت کے اس واقعے کا سنجیدگی سے نوٹس لے۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ جنوبی پنجاب کے لیے 35% ترقیاتی فنڈز مختص کرنے کا اعزاز ہماری حکومت کو حاصل ہے۔ لاہور میں ارکان صوبائی اسمبلی سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جنوبی پنجاب کے لیے ملازمتوں میں 32% کوٹا مخصوص کرنا تاریخ ساز اقدام ہے۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کو مالی اور انتظامی خود مختاری دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن سیاسی انتشار پھیلا کر عوام کی خوشحالی کے اقدامات کو ڈی ٹریک کرنا چاہتی ہے۔ عوام کی حمایت سے اپوزیشن کی ہر سازش کو پہلے بھی ناکام بنایا اور آئندہ بھی ناکام بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار سے مسلم لیگ نون کے رکن صوبائی اسمبلی اظہر عباس چانڈیو اور مظفر گڑھ سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی نے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کرنے والوں کو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ترقی کا سفر روکنے کے لیے اپوزیشن سیاسی انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ افراتفری کی سیاست کرنا قومی مفادات کے منافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کی سیاست صرف ذاتیات کی سیاست ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ہم سب متحد ہیں اور ہر ہتھ کنڈے کا مقابلہ کریں گے۔ اراکین اسمبلی نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور نے کہا ہے کہ پنجاب میں سیاحت کو فروغ دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ہدایت پر نئے سیاحتی مقام بھی بنائے جا رہے ہیں۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حسان خاور نے کہا کہ ماضی میں ترقیاتی منصوبوں کے مہنگے ٹھیکے دیے جاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی کے حکمرانوں نے کوئی ایسا اسپتال نہیں بنایا جہاں ان کا اپنا علاج ہو سکے۔ ماضی میں جنوبی پنجاب کے عوام کو ترقیاتی فنڈ سے محروم رکھا گیا۔ ہم نے صوبے میں اسکولوں کو اپ گریڈ کیا اور صحت کے نظام کو بھی بہتر بنائیں گے۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کو متحرک رکھنے کے لیے مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ اس سے قبل حسان خاور نے محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ اور ورلڈ بینک کے تعاون سے جاری پنجاب ٹورزم فار اکنامک گروتھ پروگرام کا افتتاح کیا۔ اس پروجیکٹ کے تحت سیر و سیاحت کو فروغ دینے کے لیے 11 گولف کارٹس اور 11 ہیریٹیج رکشے متعلقہ محکموں کو دیے جائیں گے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کا دن بڑا دلچسپ دن ہوگا۔ پاکستان کی تاریخ میں آج تک عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوئی۔ پریس کلب کراچی میں لگنے والے فری میڈیکل کیمپ کا افتتاح کرنے کے موقع پر میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد میں وزیر اعظم کا ایک بھی آدمی کم نہیں ہوگا۔ علیم خان کی ناراضگی ہے، تاہم ایک بات پر یقین ہے کہ علیم خان اور جہانگیر ترین پی ٹی آئی کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے۔ گورنر سندھ نے کہا کہ ایم کیو ایم کی قیادت سے ملاقات کافی عرصے سے طے تھی۔ جو دفاتر ایم کیو ایم پاکستان کے نام پر ہیں انہیں کھولنے میں کوئی قباحت نہیں۔ اس موقع پر گورنر سندھ نے پریس کلب کے صحافیوں کے لیے 7 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس کا اعلان کیا۔ راولپنڈی، اسلام آباد اور مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، سعادت حاصل کیجیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. कैबिनेट आवर में एक बार फिर आपको वेलकम कहेंगे और बकिया खबरों में आगाह करेंगे कि सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख कहते हैं कि हमारे तमाम अरकान मुत्तहिद हैं और पूरी कौम वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ खड़ी है, अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होगी। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि ओपोजिशन का इत्तेहाद सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के ज़ाती मफाद पर मबनी है। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ हर कदम पर उनको शिकस्त हुई है। भुट्टो की पार्टी को आज सिंध से खत्म कर दिया गया है। हलीम आदिल शेख ने कहा कि आने वाले इलेक्शन में पीटीआई पूरे सिंध से पीपल्स पार्टी का क्लीन स्वीप करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पीटीआई के पार्लिमानी लीडर खुर्रम शेर जमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ के जलसों में आवाम का जज्बा नजर आता है। खबरों का सिलसिला कुछ आगे बढ़ाते हुए मजीद आपको आगाह करें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले बलदियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के हवाले से आगाही वर्कशॉप्स का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी ऑफ सवात मैंगोरा में तालिब इल्मों और असातिज़ा के लिए खुसूसी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया ताकि निचली सतह पर इन्हीं अजला में तालिब इल्मों के ताआवुन से अवाम को बल्दियाती इंतखाबात और वोटर्स लिस्टों की अपडेशन समेत आम इंतखाबात 2023 से मुतालिक आगाही दी जा सके और वोट टर्नआउट बढ़ाया जा सके। पसमानदा इलाकों की तरक्की और खुशहाली तहरीक इंसाफ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस मकसद के तहत सवात में अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। इसी बारे में मजीद तफसील इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभालते ही पसमानदा इलाकों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी और बहुत कम अरसे में तरक्याती कामों का जाल बिछाया, जिनमें स्वात की तहसील बरीकोट में 25 करोड़ रुपए की लागत से हस्पताल की अपग्रेडेशन,
18 करोड़ रुपए की लागत से बरीकोट में ही बाईपास रोड की मंजूरी, ज़रूरी ज़मीनों की आपाशी के लिए 11 करोड़ रुपए की लागत से वाटर चैनल की तामीर और दीगर अरबों रुपए के बिजली और गैस मंसूबों पर काम जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी फेडरल गवर्नमेंट है, सूबाई गवर्नमेंट है, खान साहब की जो विजन है कि हमने पसमानदा इलाकों को और गरीब लोगों को ऊपर लेके आना है। इस रोड पे हम खड़े हैं, ये भी हमारे सूबाई गवर्नमेंट का तोहफा है। इस रोड पे हमारा BHU, हमारा गर्ल्स कॉलेज, हमारा स्कूल्स और हमारा LRBT अस्पताल वाक़ है। एजुकेशन की बात हम करें तो 7 हाई स्कूल को अपग्रेड करके हायर से सेकेंडरी स्कूल बना दिया गया। हुकूमत की जानिब से मजीद तरक्याती मंसूबे और देहाती इलाकों के महरूमियों को दूर करने के लिए काम हो रहा है। बरकत अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, स्वात। और नाज़रीन, वीकेंड पर इस्लामाबाद के F9 पार्क में रौनकें लग गईं। ख़वातीन एंटरप्रेन्योर फेस्टिवल सजा तो शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच गई। फेस्टिवल में घरेलू ख़वातीन की तैयार अशिया के स्टॉल्स पर रश रहा। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। ख़वातीन हर शोबे में पेश आलमी योम निस्वां की मुनासबत से एक ऐसा फेस्टिवल जहां घरेलू ख़वातीन की तैयार करदा अशिया के स्टॉल्स ने रंग जमा दिया। इस्लामाबाद के F9 पार्क में घरेलू ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और उनके कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए एंटरप्रेन्योर फेस्टिवल सजाया गया। इस फेस्टिवल में 200 के करीब ख़वातीन ने अपनी तैयार करदा अशिया के स्टॉल्स लगाए। आर्ट एंड क्राफ्ट, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, खानों और बेकरियों समेत कई स्टॉल्स ख़वातीन की मेहनत और कारीगरी बयान करते रहे। शहरियों का कहना था कि ख़वातीन मुआशरे का अहम पहलू हैं। फेस्टिवल में पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी की अक्कासी हो रही है। मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है, बाहर आ गई है। हर स्टॉल पे डिफरेंट हमारे कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं, खाने पानी के पीने के स्टॉल्स लगे हुए हैं, हमारी एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड जो है वो बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। एंजॉय कर रहे हैं। इस्लामाबाद में ऐसे फेस्टिवल्स लगते रहते हैं। वी आर वेटिंग फॉर स्प्रिंग के स्प्रिंग आएगा और हमें ये अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी टू एंजॉय टुगेदर एंड टू सी द चेंजिंग वेदर। मैंने यहाँ पे 2-3 विजिट किए हैं स्टॉल्स, बहुत अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। छुट्टी का दिन है और F9 पार्क में ये एग्जीबिशन लगी हुई है और यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने वीकेंड को एंजॉय किया जाए। फेस्टिवल इंतजामिया ने कहा कि फेस्टिवल के इनेकाद का मकसद ख़वातीन को एक छत तले प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। ये 200 ख़वातीन के यहाँ पर स्टॉल हैं। आज फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है सैटरडे को, संडे को भी ये जारी रहेगा। मकसद ये है कि ऐसी ख़वातीन जो घर बैठ के बिजनेस करती हैं उनको यहाँ पे आके अपनी ब्रांडिंग का मौका मिले। शुरा का मजीद कहना था घरेलू ख़वातीन के कारोबार को फरोख के लिए ऐसे फेस्टिवल का इनेकाद बहुत जरूरी है। मौसम खुलते ही मेले लगने लगे हैं। इस्लामाबाद में मौसम बहार की आमद है और हरे भरे इस F9 पार्क में फेस्टिवल ने रंग जमा रखा है। वीकेंड्स पर ऐसे फेस्टिवल शहरियों की तवज्जो का मरकज बनते हैं। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर बहरी अमूर सैयद अली हैदर जैदी पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी असम्बली और ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान असम्बली ने अलग अलग मुलाकातें की हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर बहरी अमूर सैयद अली हैदर जैदी पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और चकवाल से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी असम्बली और ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान असम्बली ने अलग अलग मुलाकातें की हैं। इन्हीं मुलाकातों के हवाले से मजीद हमें तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे रियाज बरकी। कहिएगा कि अहम मुलाकातें हुई हैं। सैयद अली हैदर जैदी ने मुलाकात की और इसके अलावा मुख्तलिफ शहरों से जो अरकान कौमी असम्बली हैं और मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन हैं उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की है। तफसीलात क्या हैं और क्या अहवाल है इन मुलाकातों का? जी बिल्कुल, देखिए मुलाकात करने वालों में पेशावर से शौकत अली और शेर अली अरबाब, इस्लामाबाद से राजा खुरम शहजाद नवाज और अली नवाज अवान, इसी तरह रावलपिंडी और चकवाल से राशिद शफीक, मंसूर हयात खान और जुल्फ़कार अली खान। ख़वातीन की जो मखसूस नशिस्तों पर अरकान जो कौमी असम्बली कामयाब हुई हैं उन्होंने भी मुलाकात की है। इनमें कमल शोज़ब, बेगम शाहीन सैफुल्ला तूरू, नफीसा इनायतुल्लाह खटक और नौरीन फारूक इब्राहिम जो हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा साबिक़ रुकन कौमी असम्बली चौधरी इशफाक, हाजी मोहम्मद यूनुस अली अंसारी और जो चैन वन के हैं CEO मियाँ काशिफ अशफाक, इन्होंने भी मुलाकात की है वज़ीर आज़म इमरान खान से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इन मुलाकातों में उनका कहना था कि हुकूमत की कामयाब माशी पॉलिसियों की बदौलत वर्षा में मिलने वाली जो दिवालिया मईशत थी उसको इस्तेहकाम मिला और अब मुल्क जो है वो एक मुस्तहकम
तरक्की यानी सस्टेनेबल ग्रोथ की राह पर गामजन है। वज़ीर आज़म ने तमाम जो मुंतखब नुमाइंदे जिनसे मुलाकात की उनको हिदायत की कि वो अवाम के साथ अपना राब्ता मजबूत करें ताकि उन्हें समाजी इक़्तिसादी तरक्की के लिए जारी जो मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उनको आगाह करें। उन्होंने ये भी कहा कि इन स्कीमों में नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड के तहत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, एहसास कार्ड के तहत जो राशन रियायत प्रोग्राम समेत बेशुमार गरीब परवर इकदाम हैं, किसान कार्ड के तहत फैसलों के लिए कर्जे हैं, सस्ते नरखों पर मयारी बीज खाद और कीड़े मार दवात की फराहमी है, कामयाब जवान और कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम हैं, उनके तहत होम फाइनेंसिंग, सस्ते कारोबारी कर्जे और नौजवानों के लिए जो पेशा वराना महारतों में तरबियत शामिल है। ये सारे प्रोग्राम उन्होंने गिनवाए और कहा कि कौम को इससे आगाह करें। वज़ीर आज़म ने जो अरकान असम्बली थे उनको ये भी कहा कि लोगों को ये हकीकत भी बावर कराएं कि हुकूमत उनकी परेशानियों से पूरी तरह आगाह है और बैनुल-अक़वामी मंडियों में अशियाई ज़रूरिया की कीमतों में होने वाले जो तारीखी इजाफे की वजह से दरामदी महंगाई के मनफी असरात से बचाने के लिए हुकूमत तमाम मुमकिन इक़दाम कर रही है। और उसका उन्होंने ये भी कहा कि इनमें पेट्रोल और डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 10 रुपये कमी की गई, बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 5 रुपये कमी शामिल है। हालांकि आलमी सतह पर महंगाई में इजाफा हो रहा है और तेल की कीमतें भी बढ़ी हैं। जी ठीक, रियाज बल्कि आपने तफसीलन इस मुलाकात के बारे में बताया, ये भी बताइएगा कि इस मुलाकात के दौरान क्योंकि आजकल अवामी राब्ता मुहिम भी चल रही है, मुख्तलिफ शहरों में जलसे हो रहे हैं, क्या पार्टी स्ट्रेटजी पे कोई बात हुई है या राब्ता मुहिम से मुतालिक कोई इंस्ट्रक्शन दी गई हैं अवामी नुमाइंदों को? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म ने जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए जो अरकान हैं उनको कहा कि कारकुनों को निचली सतह पर मुतहरिक करने की ज़रूरत है और उन्होंने हिदायत की। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि आप जो अवाम है उनको ये बताएं कि कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत अगले 2 सालों में कारोबारी कर्जों पर 407 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। एहसास प्रोग्राम के तहत माहाना वजीफा 12,000 रुपए से बढ़ाकर 14,000 रुपए कर दिया गया है। ग्रेजुएट इंटर्नशिप भी बढ़ाकर वजीफा जो है वो 30,000 रुपए माहाना के साथ 26 लाख स्कॉलरशिप, यानी कोई ऐसी फील्ड नहीं है, ऐसा शोबा नहीं है जिस हुकूमत इकदाम ना कर रहे हों। गरीब परवर यानी जो कम आमदनी वाले लोग हैं उनके लिए घरों का है, जो बहुत गरीब जो पसमानदा जो तबके हैं उनके लिए भी प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। तलबा के लिए वज़ाइफ, IT के शोबे में नौजवानों के लिए रोज़गार के वसी मौक़े करने के लिए अभी जो रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया था फ्री लांसर्स के लिए 100% टैक्स में छूट दी गई है, 100% गैर मुल्की करेंसी रखने की इजाज़त दी गई। IT जो स्टार्टअप्स हैं, जो नए कारोबार हैं, उनमें सरमायाकारी के लिए कैपिटल गेन टैक्स से 100% छूट, यानी हर शोबे में हुकूमत इक़दाम कर रही है कि आवाम को रिलीफ दे। जी अच्छा, रियाज बरकी ये कहिएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान अवाम का मेयार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए और ख़ास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के हवाले से मुख्तलिफ शहरों में मेगा तरक्याती जो प्रोजेक्ट है जारी रखे हुए, इस बारे में क्या कहना था वज़ीर आज़म का? और ख़ास तौर पर जो इन शहरों के अवामी नुमाइंदों ने मुलाकात की है, यहाँ पर जो जारी तरक्याती मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, इस पर उन्होंने क्या कहा? जी, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि देखें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बुनियादी रोल प्ले करता है, ठीक है, और मुख्तलिफ शहरों में इवन अगर आप कैपिटल में देखें तो एक साथ कई बड़े जो मंसूबे हैं इस वक्त जारी हैं, उन पर तेज़ी से काम जारी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं। इसके अलावा आपको मालूम है कि जो हाउसिंग का शोबा है उस पर वज़ीर आज़म खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं और हाउसिंग के शोबे से अगर आप देखें तकरीबन कोई 40 के करीब दीगर इंडस्ट्रीज उससे बिल्कुल यानी मुंसलिक हैं। तो जब हाउसिंग का शोबा बूम में आया, इस वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा इस शोबे में सरगर्मियाँ हो रही हैं, उससे इनडायरेक्टली जो है वो 40 दीगर सनतों को भी फ़रोग़ मिलता है। तो इसके अलावा वज़ीर आज़म का ये भी इस बात का भी आयदा किया कि हुकूमत ये तो काम कर रही है इकोनॉमी को और बिजनेस को, इसके अलावा हुकूमत टारगेटेड सब्सिडीज़ और नौजवानों के लिए रोज़गार के जो वसी मौक़े पैदा करने के लिए सरमायाकार दोस्त माहौल पैदा करने के लिए भी इक़दाम कर रही है और इसका आलमी सतह पर एतराफ़ किया गया पाकिस्तान में जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से। जी बहुत शुक्रिया रियाज बरकी आपका तफसीलन हमें आज वज़ीर आज़म इमरान खान से मुंतखब अवामी नुमाइंदों की होने वाली मुलाकातों के अहवाल से तफसीलन आगाह करने के लिए। मज़ीद ख़बरों की जानिब बढ़ेंगे और कुछ बहार की बात कर लेते हैं। सलमा, मौसम बहार का तस्वुर ही इंसान को रंगों और खुशबुओं की वादी में गुम कर देता है। फूलों के मौसम की आमद के साथ ही हर शाख खूबसूरत रंग ओढ़ लेती है। दरख्त जर्द पैरहन उतार कर खुद को रंगों में ढांप लेते हैं। फ़ज़ा खुशबुओं से मुअत्तर होने लगती है। दिलकश मौसम की कहानी आयशा रफीक की ज़बानी। फूल जहाँ खिलते हैं,
हम जहाँ मिलते हैं, आओ वहाँ 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 चले। क्या खूबसूरत समा बनता है जब खिज़ां के सूखे पत्तों और खाली डालियों से ज़िंदगी फूटती है। रंग रंग के फूल सूरज से नजरें मिलाते नजर आते हैं। इस नरम धूप में बहार के आगाज़ का नज़ारा करते परिंदे, दरख्तों पर ताज़ा पत्ते, नन्ही कोंपले इंसान पर खुशगवार असरात मुरतब करते हैं। खिज़ां की उदासी के बाद हरे भरे दरख्त, खुश रंग फूल एक नई जिंदगी की नवीद सुनाते हैं। मौसम बहार गर्मियों के आने से पहले इंसानी तबीयत को इस रानाई से रोशनास कराता है जो जिंदगी में कुछ कर गुजरने की उमंग भरता है। गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। आयशा रफीक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। लोधरा की एक ऐसी बाहिम्मत दही खातून से आपको मिलवाते हैं जो उमूर खानादारी निभाने के साथ वज़ीर आज़म मुर्गी पाल स्कीम से मुर्गियां पालकर इससे हासिल होने वाली आमदन से घरेलू अखराजात पूरे कर रही हैं। तफसील से आगाह कर रहे हैं अब्दुल्ला डाहा। लोधरा के दही इलाके मीरापुर की बाहिम्मत खातून नसीम बीबी अपने समाजी और माशी हकूक से बखूबी आगाह है। ये दिन भर अपने आमूर खानादारी निपटाने के साथ अपने मजदूर शौहर का हाथ बटाते हुए 4 बच्चों का पेट पालने के लिए घर पर ही मायशी मौके से भरपूर फ़ायदा उठा रही है। नसीम बीबी ने वज़ीर आज़म इमरान खान की मुर्गी पाल स्कीम के ज़रिए 10 मुर्गियां और 2 मुर्गे पाल रखे हैं। मेरे घर वाला किराची काम करेंदे, मेहनत मजदूरी करेंदे से, वाड़ बूटा चुनदे से, 4 बच्चे हैं दे, मुर्गियां दर्जन मुर्गियां दा है, डा अंडे विचेंदे से। घर बैठे 250 रुपए कमाने से घर का खर्च बआसानी चल रहा है। ये बाहिम्मत खातून मिसाल है उन तमाम दही खवातीन के लिए जो माशी हकूक़ की आगाही से महरूम हैं। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। इसी रिपोर्ट पर आज का कैबिनेट आवर हुआ मुकम्मल। हमारी न्यूज़ टीम के हमरा में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर एक मुख्तसर ब्रेक, उसके बाद आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे इलाकाई खबरें।